mtu anafanya kusukuma anafanya na model wa titi ni chemba fromage au chemba hivi haulifanywa na kaimati mche chocolate bali mtujua ufanya ambaye ndio ya shingazija na itamna sana wa shizungu ili na bien sûr ya utia plus de ikane ladha ikane tamu rahana zaidi rahana heli ya hatu ilio donc après les efforts yo ngamangalio mbavi à l'étranger ngamu qualité zinji za upisi na ngo zinji heli wanafanyao alafu ngameseye nirumie eze technique za heze shaula za horonze nizirumie amande helio katipuae le gudugudu en cœur il a envie hangu toujours kanti ngale ungafanya gudugudu hayafanywa ungafanya wero haudi halua ifanya esa ritondo au tundo ide des fois eu tu jaja kaya haina litondo en cœur ana litondo en étoile ana change na rifanya jao zabali ndio jao kufanya jao donc zote huja au fur et à mesure ni hazi heli jao ni mahaba ni heli uji santeo et fanya Madame Rahma upambo hatu wa uzuri lionu kaduzinji hamwezi vyao magato menji unukomori lizoya kagato l'anniversaire lo tuanziwa joyeux anniversaire kabe shaleo riono gato la portofoli lijari ono gato la mpira lijari ono gato la Spiderman lijari ono design zinji ila la yokuja hako maonde yuhamilia ukaya mwana hangu gina anniversaire ngama nzo mfanyie gazon no mpira mwana hangu gina anniversaire ngama nzo mfanyie Spiderman donc ekaleo sisi ORT senga sina ya anniversaire ya hatu jaramba ukaya Rahma garanzo rifanyie gato la ORT donc ujishinda urifanyie hama helo hamba shangaranzo rijue ila za decoration zilazo zipia ngawe na shio kuangalia haunga wena site internet ukogua uoneze decoration zila pia uimite deja waandika dukaya muangalia hakuze sisi za Marekani, Dar es Salaam, Faransa, Arabuni njatonuka magato ya 3 dinga rumilo haku a partir ya 2013-2014 magato ya 3 dinga en mode donc tionukaya nu tijibiwa kaya nifanye mana ele rambao gato lutuka e partida ila wiyo de genoise au gato qualité ya sa cha eko change dio e design de style hele gato de forme na isopia usionuka ya gamfanyo nguenji e kama fanyo commande uni parara magasta au gato la imana ngungira musica na haminga na mimi manamshi ai mtu nambia mwambiani d'abord nous avons fait la avion nous avons fait les gares nous avons fait bateau yo jona kahinde mwana huyo hanza hindi upala tuwauzisa wanambia c'est là tu as une idée tu proposes des idées lonizo parce que des idées hindi kama ngazi wa mji renseigner soif alafu tena wakati mjo kanzi tifikiria baba la gato la ja ou galexista ou c'est des titia sur Google ana heli rambia ma gato ou kabisa timuya runya chocolat noir anya sianjini wajunikao ndumshe mkomori ya kanti wile mrume wangu ya msaidie au ndumshe anda mrume ya kanti aloka yeye muhimu wahe yenye yafanya hazi ya biro wasichana joto waduka ya mrati kenti ya Alulinda mndia lazima wajisaidie ngesaidia yonga nzumba jambo itani haika lazima unijisaidie mjuma wangu tusaidia wewe familia yangu nisaidie ujisaidia hindi ndio yanga niamba ndio kwa ujanza au mtu akuijua au mtu ako ya johanza ya ifanye ndio yatike mhara yafanyie hiyo mbavi mmoja shinda ifanye hambavi yajifanyie hazida uji marada neji madam ya Rahma wa kudari kujibu ina ya haki ya usiku wa leo harmo mpango wa hatu uzuri niliwa marada neji wangalizi watukufu hapa ndio chaza usiku wa mpango wa hatu usiku wa leo marahada wa mafudali ukanti wa zimanasi haulinda wa mpango wa hatu rambo mwandu hata umisi na mpango
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Kwezi wa Komori mweshi harmenti ya Faransa. Kwezi wa Komori watukufu. Kwezi wa Komori maramungu. Hadzina la hemansiye militaire wameshiyo harmenti ya Faransa kamili. Wamjuzaoni majilisi ya Lio le 8 avril arumai elopiteli ya Fonteni iliyo honsini wa msiri wa la Corneve. Ya objektifu ya hao ndo kaya wasaidie ze sante militeri zilio moroni hazonsi pia. Avenge ngari mjuzaoni ukaya rihundu materieli ranzari ya sedie ze sante militeri za hatu. Rango sante militeri ilo gendarmerie, rango ilo nzuani, rango ilo mwali. Avenge ngaranzao msangada wa hanyo nsipia mje msaidie ili rishinde ribahize ya materiali yayo ya waswili ya masiwa. Avenge kwezi wa Komori ngari mjuzao ni hanyo nsipia msilale ili rijerisaidie wa unono waho wananya sikaulu walo masiwani. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ORTC. 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 Angalizi mdunga wa televizion Toifa, assalamu alaikum. Harmo mpango watu wa matembezi usiku wa leo ngerji parao harmo park ya ishisi wa Shamwali ili uja ujua inamna izihazi za park ino ziendeleao. Bwana afani mswali ngerjo kamba wawe dei mudiru wa park ha muda harmo ishisi wa Shamwali. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Wajau ngerna mwananyatu Abdu Malida ikaomba ino vice president wa komite ya Park Mare harma Shiswa Shamwali wajau wae mwanzishi jimla wa serikali ya Shiswa Shamwali. Assalamu alaikum bwana afani mswali handani nirjobe nzarijue imadhmuni ya park indrini hamai masiwa ya Komori. Marahaba nyangu arevaisha bahashino ukarunishiwa Komori India nziani nyangu mwaha alifu 201 nyangu babo taleo madhumuni mkuu ya parki ino de uhifadhi ulanga wa baharini hauka redhumaino ka iwana watu wajao meso na wa Komoro wapare manfa makusudi de uhifadhi ulanga huo ile wasi na wawajao washinde wapare maisha ya ruma ulanga huo na madhumuni mengi kwa wando pia wauju wao ama hu izo za benuha harumai Swa Shamwali uka harumai Komori mwali atapara basa divulio tama ya uka imaisha ya izinyama imaisha ya imiri imaisha ya uhayati wowo mwali soshinda rehifadhi atarshinda Komori ibarikishi. Na mnajeje mufikiria uzima hatu izinongozine umenya ulanga hautinza izinyamba na izinyamba zilio bahari. Ndonge handa lazimu rijue uka wa Komori leongo bushara shihukumu kula mrafanya umenyefu na kaharumu utinza muri mpaharoni na kaharumu upua swai na kaharumu ulo wa bilatile ile lazimu utia wavu na kade utinza hizi nyamba hizo na kauwa zinyama kula ndongo ikawi parhanao harumai Komori nguvu zi mishinji ya mahakama ya uhukumu za habari hizo wasikarijo wafanya hili anginabe ndongo de uhira kula dhamanalio bahano wasane atardunge izi hukuma za henzizia mrwatinza kasa nguvozi hukuma wabundo ngo wasirifanya de washirisha wa Komori de wadungia imadhamana ruhashirishe wa maraia ruhashirishe ikula mralio bahano raiwana atawalio malikoli ruahonese imana ya uhifadhino bila tuka mbangerienga fulani wala tuka pa levelio fulani ama huri joka ino maana na kale ngo bwandu hifadhiwa ngo fanywa hazi yakala zimwandu pio waifanye
donc babu ndongo idio muhimu harma habari zino deu muhashirisho babu wasingeri manziani ngeri hashirisha iwana rashirisha iwana zioni rashirisha iwaba wama imadhamana iwandu pio wahashirisha ile kula mndo ake polisi ahifadhi ulanga maana ino ndongo yatu wonsi ino ndongo ya Komori kamili Yerbujwa wajao ha mwananyatu bwana Abdumalida. Bwana Abdumalida arjobenza harmal suala latu uronese zindongo mahususu mwazihensi ulawana na uhifadhi biosferi kao ya tulwanziana wakati ino ilio harmai masiwa harmai park. Assalamu alaikum. Andani de wosha marhaba watukufu wa radio na tele national mwajali umje mjue jitihadi rizifanya mwashi wa Shamwali ulana parki ulana na zinongo za uhifadhi ulanga. Dokamba ngerinda mihima mengi priorite nyengi kawamba wasi madhamana parki rahensi lazimu riache nziani mana namna directeur rongwa rangu 2001 ra créer park karadisha jitihadi ama ivozi ino park ino tinongo iziao beno ndongo indao ya uhifadhi hata wana watu wa juarithi wapare taratibu njema za uhifadhi babo imihima ngia mengi bezi falki za tu muhimu kada falki moja ikamba falki yo rihensi ambabano hata la 2018 ilazimu richenziani ndede utsa rihensi sishwa Shamwali rishitie harma reserve biosfere ikawamba iyo neema ikawamba ijibu izijitihadi za wamwalu wazifanya ranguma hayayo harma uhifadhi leo ino UNESCO ikawamba lokumanyolimu avula Nations Unies wakubali ujitihadi za wamwalu wazifanya ikamba imwali harma Komori harma barali Hindi imwali ngena aspect natureli aspect environnement ikao ilio njema baishani leongera la mamba baadhi za umenyefu be itoki amba mwali baki naturel babo UNESCO wao harma dunia na mahala wadongo hensi amba reserve biosfere ho mahala wa hensi amba hunu hanu bulio bwema walazimu uhifadhiwe babo asingeri ndao mbiyo harma falki zatu za ulaba na ta 2018 yode ngo muhimu wa spark madhamana rahensa magersauri timu ali jumla harma reserve biosfere ya UNESCO ili rijeri pare tanafu nyengi ikao itanafu hizo muhimu na hizo ngezilawa nao na inamna ikaomba wa mwali wao wajikubali sara nguma hayayo na hizi serikali za bira na inoilio hauhifadhi ulanga hata leo ilio na mwali ilio na naturi njema itoke yao harmwe dunia babo ishabahesho ngerifanywa zijihitati pia tawasi wode priorite lio nayo umahauno na maha ya baki atapaka ritie banama jionzi yani ile mwali itoke harmwe dunia ambaye dekrete wana Nations Unies harmwe UNESCO ambaye yonge harmwe zoni ya biosferi mengoni wa zoni zilo harmwe dunia ya mijara da indonika au maya tianziani au maya henti kao ya lazimishwa ya je adunkie hizi hazizo rabuzi mana bano rihandisa ino ndongo yarangu hale handisa orongolwa reserve biosfere handisa orongolwa ikamba ndo wabira hono pia ngo namba ilazimu wajibu mwalinge jibu inamna ya ukana reserve biosfere yo dossier ya hale bei trene akusoma dhamana wakubira kapsi mndu ya para mshahidisha wasi safari rongo mbangirire ngao maana ino ndongo ya mwali babu wasi wa mwali hususan mashababi ya mwali na makadri ya mwali rielewa ndongo za hifadhi ulangadi ya lazimu renge dossier babu abasa ino dirairenga rihandisa hazi ya utsa harizunguhe wandu wajua saidie rihandisa hazi ikomba rila abanu nyumeni harma msafara wakafinansiyo na seui rende bushini rende raone park ruone na mahala maori huno tena mahala ya zone ya retenewa na UNESCO ya biosferi ruone inamna waendesao namna wafanyao risome ile jeke mfano ritie idosie yo nziani rojobenza rijue uonesa ya ukamba umwele wamba ishiswa Shamwali shinde shabaki sha uhifadhi ulanga na matembezi ulawana harmai masiwa natija indrini mwazi para au muziparao lawana na barnamajino ayo marhaba mfikiru ka inosi handani uka i parki ino ya Komori para bambu jalino sorongo wangu bo prirongola initiative Equateur
ikawo ipark ya mwali wapara mndaiwo leo bana kai barnamaji ino ijao itulenziani na UNESCO inorongolwao programu ya MAB ikawo Komori wakubali ukailazimu mwali klasewe reserve ya biosfere zino mengoni mwazi tanamfu za uhifadhi ulanga maana naka kapaka tanamfu idunia kaijo kubali kaijo hafiliha ukaiswasha mwali lazimu ribe daraja babu mengoni mwanati jasongeza wasirabaki ringi ya nguvu de hizo uka idunia imwali fanya leo ifanya hashido shai dunia uhujua ikomor Komori wapara pri initiative Equateur leo buja initiative ikao UNESCO watsahor classe isosha mwali reserve ya biosfere zona tija ikao tio yenda ta itumpu mpaka ya Océan Indien itumpu idunia iwasili au niveau ya siège ya Nations Unies donc izo yo fierté ya Komori ya madhamana wa Komori ikao wafanya hazwa shangiria wao ndongoezo rawasili tarapara baba na tija sabaki leonger kubaluka mwali uhode bani matembezi bila kakarati ya shuuno rahife na matembezi ya inger fikiruka babu wanadamu waishu mwali na waishu Komori watogauza maisha haruma ya kula suku maana mjenajo jazuru babu ngubu wajo parasha ngubu wajo huza shaha ngubu wajo donc yo sheni ikawa jo ruhusu yankiba ya Komori ipare wajau namna yangina ya wenda bila tukamba ukena hazi ya biru au kena hazi ya bahanu wangina na leo kubalano ka nakau ufanya itabu hizi pia harumai Komori mjana uka harumai park ya mwali hodi bano bulio zimfinyengi izo mengoni mwanatija zirasure uka leo uhodi bahanu bulio zinyambanyengi hodi bahanu bulio yani kula ndongo ya ulanga ikao kaisi bahanu na uho pia zika ngazija zika nzwani buka nyamba ngazija buka be wandu wali tazikomo donc miro ya haya na kadha jozi hasibu donc mengoni mwanatija zuhusuwa mwali leo ringi nguvu de hizo uka gerona uka ulangango babozi natija ngezinda na ujatio walio karibu wakubali na walio mbali wahimi uja ushangiria mwali hawaswenda harma tanafu ngerjua mba ulanga muhimili au uhifadhi harma masiwa kamili ipark nationali hale korongo la park marin abasa ngija national tujobenza rujita maana indene abasa ilio national na hale ka mara ewa na karongo wa yo terminology yo wazungu wa urongo wa terminology amma hu lodzina bojana arkarhiri park mare maana rikarji specialize tu baharini kwa hifadhi zinyamba baharini na imaswai na imiri ya baharini zinorwa mihonko na liswai na yani rika typic mabahari amma hule orjaron ukazifaliki banda bahari ipara problem bendo ngonyi kwa jazo la mpaharo zishika baharini na karimenye mpaharo bawa jawi bahari ito sufre donc lo rija envergure parc national maana rilawa harmaizi daraja za ukangirike tu baharini babo ribwa na insi yonsi pia donc ribwa harmai arudhi ringi harmai mpaharo babo ifanya ipara dimension ikao ipermete rongo parc national na situ na karketi parc mare mwali babo rijibaya maana ustaarabu wa leo wa uhifadhi ilazimu inongo ya insi manufaa ya insi maana harmai meso obtashwabu hensiwe rezo national ya hizi park za mwali za Komoro plutôt donc ngobo mwali park ngobo nzwani butoka ngazija butoka donc wandu kwafanya uhazi haruma wenda ukazi park zo sanganie zikefanya kungumanyo la rongo moja donc leo na kangerda haruma falsafa ya rongo park national lodzina amma huwa jaunge da ukababo ribua ringi haruma baseversan ngi haruma impaharo na imadzia na imatso ya maji yali impaharoni zo pia na impaharo ngertangani sao rihifadhi ulanga wa bahari na wabonsi ilirshinde ribarikishe ikomori. Bwana Abdumalida harmwali suala la tulaba sanor jovenza rijue by park harma wakati unongezi nazi sharti za lazimu za ufanya hizi hazikao mwazitrianziani za ubaya sawa i biosphere ya reserve biosphere ngerenzi wamba hizi sharti ngirinazo baisha nguza baki lazimu rista hizi sharti ngirinazo maana isharti hanado kamba ngiri harmazo ni ya parki kao i parki pia ngo abungwa ishangiri ya rangu mahayayo donc biosphère iyo ndongo ijao yengeze babwa singeri na ndongo ya handisa bino tinongo ijao handisa basaba sabiri handisa alafu ireserve biosphère ngejao yengeze iwandu wasaidia yao izinongo zino ngwa enesao pia utaarifu wao maana ngerjomba ndongo za environnement zino tinongo ikamba hizo hisia tu nationali be dunia pia wahafiliha babo ranguma kati handisa urongoa i programu ya biosphère ino
rihanisa uzungwa bandu za maparteneri wahanisa ujipronose ya ujenesa ambao ngwa taru wasaidie leongir na AFD ikomba udu wasuteneo ipark inongir na mahamili takriban nasingirwa shukuri ya ongirwa bosho marhaba waungu harimwe initiative ya ore accompagner wa harimwe dossier yo ya reserve biosphère ngirna seoyi ikawa wao aussi ngwa babo kaomba nyumeni banu wa finance harimwe msafara wa komite maburu konda nosibe bushini renderao ne izi park zilioho na rone na izi reserve zilioho namna zifonctioneo ngirna UNESCO ikaomba wao dewa toa ifikra walio na watu na federut serikali ya mwali yoyo irenge zinongo maana na ikaima authority ya mwali izinongo kawazikubali kawazirenga wazi akompanya hapo kasonda de alhamdulillah gouverneur wa mwali zinongo zino azirenge ame na waenge tari ngene so taarifu wa wakompanya izinongo zino atashinde ziwasili babo wasingero namba puisque na mapartenaire rilio na ndini maautorite ya mwali babo ngene samba imautorite yayo yashindi ya maautorite ya himilia zinongo na babo ngerjomba punidi wao kawapara ulawa harimwe zinongo za usaidi ya environment waongo ababo sena jitihadi zao pia ngezi ngwa pio harimwe zinongo zino ambaru wasili harimwe i programu hiyo babo nongeba kibano abasa ino nongeba de document uyo ya lazimu represente UNESCO ya projet ya programme ya lazimu ndi angaliwe ataikubaliwe yo de dossier technique irhandisa uifikiri namna joti anziani de harimwe ma parteneri na serikali ngerenso ambao dijango atangwa na utaarifu wao yani sa utaarifu wao shinda ya kompanya tarishinde wasili hiyo mishkila indrini kao muyaparao harma hizi hazizino ikao mudano zifanya taupara basa mishkila yayo ngiyababu walati mishashi dia manarilo manarahenso madhamana de ushinda ukabili imishikila yata rdongo zungwa mashawiri imishikila dokamba iparki ikentsarwa shara ikao shibali za bandu za ndongo za kumenyefu sifanyiwe ikwamba ngubu wandu wabirao na ufanya umenyefu ataleo donc ya mingori ba mishikila mana ngerendao mbio rihadisi nao rizungwe taratibu ama ebozi tujuru yo kai koso ka wandu wafanya umenyefu wasu wasika ruwaba sanction wangina waja ruwaba sanction de namna dengiro nao namna nongo zilio maori zinongo zendao na mishikila ngana uvunguha maana wengi wa mwali waelewa ambaye lazima hifadhi ulanga wano mara nyingi abasi ano umenyefu kwa wandu walao mbali duwajao huno hauja umenya biwa mwali wao kawasina nongo za ki umenyefu na baba harimeba na maji yo ngerifikiria amba rikena bari na maji joka paraleli jodungana yao na wajau wandu ikamba wao ngwa malavuni wafanyao hazi mparoni walio baharini wafanyao hazi ikamba ngwa wafanyao umenyefu zungwe namna ya waoriente harimanongo zangina wajo para ya maisha yao ne wasike mpaharoni wamenya wale wasike baharini wamenya deru wa oriente harimwa hazi zangina ikamba watupara maisha ne wasike mana zinonongo za maisha wanadamu watambi hao banda watambi hao lazima atonda baharini ande azungwe namna ajoishi babu wasa joy lazima rimfikirie na nisomfikiria mdu alio baharini namna ajoishi ila seshi baharini haumenyefu rifikiri na alio mparo na kutoa miri namna ajoishi ila sike mparo tena dongo menya miri wana mudiri jimla wa park hamuda jobenza uribe wasuya wahola wana na bar na maji ya park na izo ikao zifanyishana zo kasenda topara ewa handani de uhimidi yarabuzi na uboshilia marahaba imadhamana wa Komori nyangwikao watiliao shuno uhifadhi ulanga harumashwa shamwali iwe lazima rirongowe maana madhamana wa Komori wahimi hakweli waone sa udhamana waone sa uhashirifu waburjobenza wasiwaba kimaraia rikopie mfano mumo mauri huo rihifadhi ulanga na wajau shino shabaha shaboshilia marahaba iwandu ikao makungomanyi bali na bali ikao wahimilia watilia shuno haudungi ya izo ikao wamwali wafanyao hahifadhi ulanga na sirtorongwa nyangula commission de l'océan Indien COI nyangurongwa IPNUD nyangurongwa IFD nyangu urongwa wa bali na bali na institut za research bali na bali ikao na mikataba na wao hiyo himida
nangu ikawamba idunia ngeikubali uka mwalingu wafanyao hazi wakubali ukangwa shangiri yao na wasi wajao ribua mihono hauka makini haupulikia maana zino pia ndongo za msomo hauona namnaje wanyatu wafanya rikopezi njema namnaje wanyatu wazia rikopie namnaje isiasa uyo ya uhashirisha wa Komor harmazi habari zima na zone sabana na mwandishi jumla ukaino ndongo ya maisha yo sinyangu upara mndwaka na tabia zahi na ndongo zahi udibana kupara maisha ujamwambia ukanyangule wo ndongo eno usifanye maana ngeri hifadhi ulanga na ulanga wo uziro donka harmazi habari doka ulanga yo ndongo wana watu wajuhu watu wajoona donc yo sinyangu ukaleoni kubali amba nilisha atabire maha 20 wasajerone amma hu yo dia lazimu wasipio rike mihono wasipio rike shuno risomese wa Komori ata ingie harmai maisha yao ukabana ulanga uno utajiri maana ino forjelo kwa ulanga ino dhahabu ulanga ino fedha ulanga ino karafu ulanga ino lavani babu wasingeriele wamba babu relo kwa yaidi maisha donc lazima urenda takula mwanajo zala leo be aelewe heli ikao mwanajo la tamia lewa juamba nyamba hiyo fedha heli ikao mwanajo zala ongoju ajo zalo ajimlimeni awajo zalo ashindini aileo ka ulanga ino de Komori betuka ni abana mmoja donc ihaziyo ngeri finance ngeri wa ukakweli ngubo tambunyengi amma hu heli wandu hashirishia heli daula ya hashirishia heli madhomana ya hima ngeri waminiu uka ikomor ituwaswili harmaz daraja wandu wazili ndao harma malgré izi problem zilio pia amma hunger na uaminifu ya uka rituwaswili na imwali ya meso itoka reserve ya biosphère maana wanti pia kubali wanti pia rielewa na hiyo ndio muhimu hiyo ndio muhima na hiyo ndio tongeza ikomori izidi ujulihana baada ikao iparki ya para prix initiative Equateur ngeri wasiluka ngeri hisiu ukalbambu na ka 2018 mwali class wa reserve ya biosphère lo bambu lijo huza ikomori uju rahana banorlio kamyeza mgwaro ata upara bano de bahanor kadzao kifu mpango watu wa matembezi na wasingeri mwabiauni ya ukarika mmoja na bwana Afani Mswali kaomba ino de mudiru jimla wa hamuda harmai park ya shiswa shamwali wajauri ka mmoja na bwana Abdu Malida ikaomba ino mwanzishi jimla wa serikali ya shiswa shamwali be wajau wa vice president wa komite ya park harma ishisiwa shamwali tutonana harma mipango yatu ya jao marhaba.
tabasamu tamu. Ona sao sheri wangu ni upendao, hakika ni unimiliki. Tangu miadi na zirenga siwafiki, wallahi hamkumwangaza. Ona sao sheri wangu ni upendao, hakika ni unimiliki. Tangu miadi
RTC, matangazo ya Comor, harumai dunia. Cette opération, de son nom de code, comme vous l'avez bien dit, Fadjia Opson 1, elle entre dans le cadre de l'IAPCO, qui est l'organisation des chefs de police de l'Afrique de l'Est. L'opération Fadjia Opson 1 est organisée à Moroni du 3 au 4 décembre 2015 et ont été prévues dans 13 pays membres de l'IAPCO, une organisation pour la coopération des chefs de police de l'Afrique de l'Est. Elle consiste à soutenir la cadence dans la lutte contre les crimes transnationaux qui affectent la vie des citoyens et des économies des pays tels que Burundi, Kenya, Érythrée, Soudan, Soudan du Sud, Tanzanie, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Éthiopie, Djibouti et Comores. C'est une recommandation des chefs de police lors de leur assemblée générale qui a recommandé que cette opération soit menée au niveau de tous ces pays et conjointement parce qu'on ne veut pas qu'il y ait des gens qui s'échappent d'un pays à l'autre. Au moment, si l'opération se fasse conjointement, donc c'est-à-dire que dans tous les pays, on ne peut pas aller dans un pays alors que là-bas aussi il y a une opération qui se mène. Avec l'appui technique de l'Interpol en Union des Comores avant le début de l'opération Opson 1, tous les responsables des services se sont concertés pour le collecte des renseignements et informations afin de prendre les dispositions de déploiement des agents pour cette opération. Parmi les services impliqués pour cette opération Fadjia Opson 1, il y a eu la police, la brigade douanière, l'antidrogue, gendarmerie, services phytosanitaires et CAMUC. Le slogan est « Sauver des vies et protéger des entreprises légitimes pour la croissance économique ». Il s'agit de cibler les marchandises de contrefaçon, illicites, produits pharmaceutiques, contrefaits, les aliments et boissons de qualité inférieure. 8 structures pharmaceutiques sont concernées par cette opération Fadjia Opson 1. 3 à Moroni, dont les agents déployés, accompagnés de l'officier régional du bureau régional Interpol de Nairobi, Bernard Sekaganda, ont procédé à une fouille, vérification de la date d'expiration. Dans certains dépôts pharmaceutiques, des médicaments expirés d'une qualité importante ont été saisis, stockés ou même mis en vente. Ici, on a trouvé les pharmaciens coopératifs. Ils ont accepté je vois que la police et les autres services chargés de l'application de la loi, les centrales d'achat de médicaments, et même vous les journalistes, vous avez été associés à cette opération. Je crois que vraiment l'opération a été une opération assez encourageante qui a produit ses effets. Bon, vous savez, les produits pharmaceutiques, c'est une affaire de santé de la population. Ça interpelle tout le monde. Tout le monde doit être conscient que si on utilise un mauvais médicament, c'est pour
c'est la santé des citoyens qui est mise en jeu. L'opération, oui, mais la conscience des populations, des pharmaciens, pour justement participer sur la vie des gens. Je crois que c'est une affaire de tout le monde, ce n'est pas une affaire des gens chargés de la loi ou des journalistes. C'est une affaire de tous citoyens, parce que ça touche la santé des gens. Dans les marchés de la capitale, les policiers pour cette opération ont fouillé de fond en comble, découvrant des vendeurs qui exposent du poulet décongelé. Ils les ont obligés à les regrouper pour une saisie et enquête. Certains produits prohibés ont été également saisis. J'appelle à la population comorienne de prendre toutes les dispositions de prévention. Parce qu'avant toute chose, il faut savoir prévenir. Donc de prendre toutes les mesures possibles, de se sécuriser lui-même, la personne en tant que telle, que la sécurité, avant tout, c'est la santé. Parce que tu dois vivre pour faire quelque chose. Donc déjà, il y a une menace. Et c'est à toi-même de prendre toutes les dispositions, de ne pas aller n'importe où acheter un médicament qui n'est pas être prescrit par un docteur, de ne pas trouver quelqu'un sur la route de te donner quelque chose à boire, mais il faut prendre toutes les mesures possibles de toi-même parce que seule la sécurité ne pourra pas lutter contre ce fléau. Mais nous-mêmes, la population comorienne, on doit être impliqués et savoir ce qu'il faut faire et ne pas faire. Savoir ce qu'il faut prendre à manger et ne pas prendre à manger. Parce que le commerçant, lui, il s'en fout. Le criminel, il s'en fout. L'essentiel, c'est d'avoir de l'argent, mais c'est à toi-même de prendre les mesures possibles de prévention afin de ne pas avoir de problèmes sanitaires. Au port de Moroni, des agents du service immigration disposant les bases de données de l'Interpol vérifiaient des voitures soupçonnées d'être volées. Des produits comme du tabac traditionnel, d'une vingtaine de sacs, ont été vérifiés pour être sûrs qu'il ne s'agissait pas là du cannabis. Tous les agents de la douane ont été impliqués pour cette fouille stricte. Pour Mohamed Madououli, chef du centre de la douane, chargé de surveiller et lutter contre tout produit stupéfiant, c'est de se solidariser pour la réussite de cette opération. La douane ne peut pas assumer à tout seul cette mission. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la collaboration des policiers, Interpol, nous essayons de conjuguer et faire tous les points nécessaires pour que nous puissions lutter contre ce trafic de produits illicites dans notre pays. On a toujours répondu présent parce que nous mesurons les conséquences de ces produits illicites. Et d'abord, c'est à notre intérêt. Nous n'avons pas de mission uniquement fiscale et économique. Nous sommes là pour protéger la population. Si aujourd'hui d'autres institutions viennent nous accompagner, ils sont et ils seront toujours les bienvenus. Nous, la douane, on a pu participer. Moi, personnellement, j'ai participé à beaucoup de séances de l'Interpol en ce qui concerne la criminalité pharmaceutique, en ce qui concerne les vols de voitures, tout ça. Donc, en ce qui concerne cette opération, nous, on nous a demandé de déployer un certain nombre d'effectifs des agents de brigade. Donc, on les a envoyés. Donc, et aussi bien, donc, on a répondu aux normes, donc l'opération a été bien passée et puis on a des résultats qui sont encore très satisfaisants. Donc quant à nous, la douane, donc c'était notre part, c'est de participer. Des villes de Ngazidja comme Tsaweni, Mitsamiouli, Mbeni et Kwambani, qui ont des dépôts pharmaceutiques, ont été concernés par cette opération Fagia Opson 1. Des médicaments périmés d'une quantité importante ont été saisis. Il a été nécessaire de mener de telles opérations pour mettre fin à l'importation et à la commercialisation des produits contrefaits pour protéger la population contre les maladies causées par ces produits. Une acquisition de ces produits dans certaines pharmacies, des aliments et boissons importés dans certains magasins
montre le combat mené pour démanteler les réseaux des trafiquants des produits nuisibles à la santé. Nous, on continue la police comorienne de continuer de telles opérations. Même si aujourd'hui, notre opération a été basée sur Fagia Option 1, parce que ça a été préparé, ça a été réalisé conjointement avec 13 pays dans les 2 jours. Mais nous, au Comores, d'après les résultats que nous avons eus, on a dit que non, les rapports que nous allons mener à nos responsables hiérarchiques, c'est une opération qui doit être continue parce que les crimes visés par rapport dans cette opération, on a visé 4 crimes. Tous ces cas-là, des crimes bien spécifiques que nous avons traités, on a trouvé des cas négatifs. C'est-à-dire il est temps de prendre toutes les dispositions au niveau de notre pays parce qu'on a trouvé des différents cas qui nuisent à la santé publique de la population. Le CAMUC, Centre d'achat des médicaments de l'Union des Comores, a joué son rôle en déployant leurs agents sur le terrain pour accompagner cette opération Fagia Opson 1. Pour Kamal Abdoulouab, directeur général du CAMUC, la population doit prendre toutes les dispositions pour se protéger contre ces médicaments vendus dans les rues. Ça fait déjà 1 mois et demi qu'il y a eu une formation qui a été intervenue par les agents d'Interpol. C'est la suite logique. Si vous voyez maintenant cette opération, c'est une suite logique. On fait la formation, on intervient après. Voilà ces interventions. Et ces interventions ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer. Aujourd'hui, on a vu Fagia Option 1, donc peut-être demain encore, et après demain, il y aura. On pense que même, on peut même arrêter les gens à partir même des lieux où comment on appelle ça, ils prennent les médicaments pour envoyer jusqu'ici. Moi, j'ai toujours dit à la population, ne consommez pas des médicaments où on n'achète pas à la pharmacie. Il faut acheter à la pharmacie, il faut acheter à la CAMUC, il faut acheter à l'hôpital. Comme nous le savons, la criminalité pharmaceutique est une criminalité qui engendre beaucoup de conséquences dommageables, tant sur le plan des systèmes de santé publique que sur la santé des populations. Les faux médicaments, les médicaments contrefaits, les médicaments illicites provoquent des morts silencieuses et il est du devoir de la communauté internationale et des différents États de juguler ce phénomène, de juguler cette problématique. C'est donc dans ce cadre que la présente rencontre nous a permis de faire le tour d'horizon des problèmes, des problématiques et des défis liés à la lutte contre la criminalité pharmaceutique. La brigade antidrogue avait, de son côté, saisi de la drogue, des produits de contrefaçon nuisibles à la santé des consommateurs. Peut-on parler d'une réussite de cette opération Fagia Opson 1? On a enregistré plusieurs résultats. Il y a eu beaucoup de saisies qui ont été faites. Effectivement, on a enregistré des résultats dans tous les domaines, mais spécialement au niveau des produits pharmaceutiques, les résultats ont été très impressionnants. Un des objectifs principaux de ces opérations, c'est qu'après les résultats, il y a une phase d'évaluation. Il y a une phase d'évaluation qui se déroule et cette phase, elle s'est faite également au niveau de toutes les régions. Les acteurs impliquants, je vais dire Interpol, l'IAPRO et également les autorités nationales vont par la suite analyser ces résultats et voir quelles solutions adaptées il faut mettre en place pour justement lutter efficacement contre ces phénomènes criminels. Bien évidemment, c'est attirer l'attention chez tout le monde, de dire qu'il faut faire très attention, surtout sur ces genres de crimes qui portent atteinte à la vie des personnes, de faire très attention sur la consommation
que ce soit sur les produits et marchandises, et également très important sur les produits pharmaceutiques. Comme vous le savez, c'est un phénomène qui est mondial, les produits pharmaceutiques contrefaits. Donc je dirais à la population de faire très attention, de consulter les médecins, parce que c'est des indications qui sont claires sur même les boîtes d'indication des médicaments, de faire attention, et si on a des doutes, de consulter soit un pharmacien ou un médecin. L'opération Fagia Opson 1 en Union des Comores a donné les résultats escomptés. L'on ne peut que se réjouir de telles initiatives prises par les pays membres de l'IAPCO pour sauver la population et lutter contre toutes sortes de crimes pharmaceutiques. ORTC, l'image des Comores sur les écrans du monde. Lewonger mwaja ya hamahame mahalani kao iwakazi waona uzevu wa ujirenge ya daraki harma maendeleo. Imakatiano iwakazi wadungi ya zahazi za unawirisha umji. Banda barnamaji nyengi za fuzu wanorongo wao ngwa harma hazi za uyeneza zikombe harma zinzia. Zibarnamaji zino wengini hazo izo aramiwa mali na iwana wa mwaja wa nshubonze hususan Faransa. Namina ulenga bahetina ulenga Lifunvu la imrumshe rangusha ngirizi fikra nguvu na mali lotishashi. Lara na furaha ranguju za hata janato jonda lelo. Habona wana mbwana jiyo makoko wa wana na wasuli bahanu. Haukabanu hunu lefe mbavu wadeko kwa hatu. Iyonde mrika woyonde silahari balao ni bande ndao. Kama na mshamu mmaja au mrumu mmaja mrukari kodungana nayo msiane nkundwe haukaye kahamba ndrabu. Shewe kwamba kweli hakone sa kweli